सर्वेभ्यो नमो नमः। महाप्रभो श्रीलिंगराजस्य एकाग्र क्षेत्रे भुवनेश्वरे राजधानी महाविद्यालयस्य स्नातकोत्तर विभाग पक्षतः समायोजिते अस्मिन् कार्यक्रमे एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी इति विश्व संस्कृत दिवस महोत्सव कार्यक्रमे सर्वेषां सर्वासां च हार्दिकं स्वागतं सुस्वागतम् अभिनन्दनं च। यः दिवसः आसीत् श्वः श्री गणेश दिवसः भविष्यति। इदानीं सम्प्रति अनयोः दिवसयोः मध्ये कार्यक्रमः प्रचलति। अस्माकं सौभाग्यं वर्तते यत् अस्माकं सविधे अधिपत्यं विराजमानः सन्ति। संस्कृत साहित्यस्य समग्र विश्वेस्मिन् भारतवर्षे प्रतिष्ठितः सारस्वत सम्प्रासकः सारस्वत साधकः वाणीपुत्रः विशिष्ट कवयः पुनश्च अध्यात्मविदः तेषां सर्वेषाम् अत्र स्वागतं विदधामि। पुनश्च मम पुरतः विद्यमानाः सन्ति अनेके आचार्याः, संस्कृत विभागस्य आचार्याः, महाविद्यालयस्य विभिन्न विभागेभ्यः समागताः प्राध्यापकाः, आचार्याः, अध्यापकाः, अध्यापिकाश्च पुनश्च मम प्रियांसः छात्राः छात्राश्च। बहु हर्षस्य विषयो वर्तते स्नातकोत्तर विभागपक्षतः एषः कार्यक्रमः आयोजितः इदानीं वर्तते। परन्तु मम मनसि किञ्चित् प्रश्नः जायते, किमर्थं संस्कृतमहोत्सवः परिपालितः स्यात्? सर्वकारेण सर्वं विधास्यति तत्र अत्र सर्वत्रैव संस्कृतस्य प्रादुर्भावः जायते, परन्तु विभागपक्षतः संस्कृतस्य प्रचारार्थं प्रचाराय प्रसाराय एषः कार्यक्रमः आयोजितः वर्तते। इदानीं सर्वेषां रोचनार्थं किञ्चित् कथयामि। महाकवि माघेन किञ्चित् उक्तं, स्वकीय महाकाव्य शिशुपालवध महाकाव्ये किं कथितमस्ति तत्र? तत्र उक्तमस्ति, गृहान्तेतुं प्रणयादभिसपो भवन्ति नापुण्यकृतां मनीषिणः। यह अर्थ होछि जो माने महामनीषी अछंती महापुरुष अछंती तांकर पदराज समस्तक घरे पड़े नहीं। केवल केवल जो माने भाग्यवान थांती सौभाग्यशाली थांती तांका घरे ही सेमाने आसथांती। आम मानकर परम सौभाग्य आम मध्य एते बड़ महापुरुष माने महाविद्वान माने अध्यात्मविद माने एठी आसीथि हमको आप्यायित करिवे, मार्ग प्रदर्शन करिवे, तांकर कृपा वर्षा करिवे। सेथि पई मो समस्त तरफरु मंचासीन समस्त अतिथि मानकु मो स्वागत जणाउछि। आजिर एई कार्यक्रम रे सभापतित्व रे अछंती हमर महाविद्यालयर सुदक्षा अध्यक्षा प्रोफेसर उन्नति मिश्र महाभारत तांको एई मंच प्रांगण रे अनेक अनेक स्वागत करूछि। हमरा विभाग तरफरु बहुत कार्यक्रम आयोजन करा जाउछि। मैडम महाशयकर सबुबेले सदय अनुकंपा रहउछि। से प्रति मुहूर्त रे हमको आगको बढ़ेबा पई निरंतर प्रोत्साहित करूछन्ति, मार्ग प्रदर्शन करूछन्ति। एई कार्यक्रम मध्ये आयोजित होछि तांकर निर्देश रे पहिले अत्युक्ति हेबो नाही। तांकर ही सम्मति तांकर सहमति अनुमति क्रमे ही ए कार्यक्रम सुचारू रूपे परिचालन करा जाउछि। सेति पई मो निज तरफरु विभाग तरफरु महाविद्यालय तरफरु सभापति महोदय को अध्यक्ष महोदय को बारंबार नमस्कार पूर्वक तांको स्वागत जणाउछि, अभिनंदन जणाउछि, अभिवादन जणाउछि। मुख्यातिथि रूपे हम समस्त गहन विद्यमान अछंती प्रथित दशा समग्र विश्व समग्र भारत
ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ କବି, ସାହିତ୍ୟିକ, ଗବେଷକ, ପ୍ରଶାସକ ରୂପରେ ସେ ନିଜର ନାମକୁ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ନୁହନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଚାନ୍ସେଲର କୁଳାଧିପତି ମହୋଦୟ। ତ ଆମ ସାମନାରେ, ଆମ ଗହଣରେ ଜଣେ କୁଳାଧିପତି ଅଛନ୍ତି, ଏଟା ଆମର ଗୌରବର ବିଷୟ। ପୁନଶ୍ଚ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସେ ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି ଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଦେଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଖ୍ୟାତ ଅଛି। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମହର୍ଷି ସନ୍ଦୀପନୀ ବେଦ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପାଣ୍ଡୁଲିପି କେନ୍ଦ୍ର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୋଉଟା ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ତାର ନିଦେଶକ ରୂପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ ନିଜର ଜୀବନର ବ୍ରତ ରୂପରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରି ଆମର ସାହିତ୍ୟ ସମାଜକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଧର୍ମପଦୀୟ ମହାକାବ୍ୟ, କୁଶଭଦ୍ରା ମହାକାବ୍ୟ, କୃଷକସ୍ୟ କଥା, ଚିତ୍ର କୁରଙ୍ଗୀ, ପ୍ରବନୀଳରେ ବ୍ରହ୍ମନାଭି, କୋଣାର୍କ, ଚତ୍ୱାରୀ ସଂଗ୍ରାମୀ, ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥରାଜି ମାନଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା, ସ୍ରଷ୍ଟା। ତ ଏମିତି ବିଶିଷ୍ଟ କବି ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ପୁରସ୍କାର ଦ୍ୱାରା, ସମ୍ମାନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛନ୍ତି। କିଛି କହିବି, ସ୍ୱାଗତିକା ସମ୍ମାନ, ବିଚାର ବିରଞ୍ଚି ସମ୍ମାନ, ଜୟଦେବ ବିଭୂଷ ସମ୍ମାନ, ଆର୍ଷ ବିଦ୍ୟା ବାଚସ୍ପତି ସମ୍ମାନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସେ ବିଭୂଷିତ ହେଇଛନ୍ତି।